Baksa Salayo, Dr. Biswajit Soinasi. Baksa Salayo, Dr. Biswajit Lukorokno Tatal Fazil Sawi Bororokno Kha Methebui Toniwo Omtirok Henai Gobang Mano Sini Tiprasat Ising Tiprasani Bisingo Tini Chiruk Haigaba Tai Salai Tonglayo Fiaba Dr. Biswajit ni Naharmong Haigaba Wansumong Unka Soy Bubagrani Wansumong Tei Naharmong Haise Tini Tiprasat Dofano Mothangai Tisanan Bagai Tiprasat Dofani Joto Kurei Bigrarongno Thumsake Tini Kaham Lamawo Suksasa Pohoni Lamawo Tlangnan Bagaise Mo Tini Bini Wansumong Tei Bini Naharmong Omose Heke Faidi Bini Kok Samarongno Seng Kahamke Khenawi Nalena Ini ada sama pedangkai mau aneh ya, ada di perasaan kami, ada di perasaan ini sama pedang, jika kalau seorang sama pedang kalau kayak tetap palbak sih sama pedang. Di sini government of di perasaan apa di Jawa operational 2025 tahun, apa kaya kok kanai 2026 di bisi mana sih kanai. Government of India di high level by sing malanya jati no 2025 habis itu bonus anai sing government calak konsenai sini indigenous customer loan bising tuh sini je aini bising tuh sini para sodri tongo para sini indigenous rule community rules tongo apa bising sing calak itu nai state approval dinane our government of India ni responsible bukur nai tamung nai abo sembong nasi. Kia basan state leader ram kayo. Kabo ni bising lo jas basan kaisa sini project no mono mokoi ruto abo guys ni mono ni sini betling sit dora. Je rangsak ni lam thai kaisa project ni. Abo ni je a lamawo Myanmar India International Border Business Corridor Myanmar India International Border Business Corridor data orang road the battling sea Aizol abo Southeast Asian Roma Manipur road India road Roma state of Mani Khanai bypass is the important the international route change oboni debraya karena ane rangsang di lantai project 1.5 লক্ষ বড় মিনিমাম 1.5 লক্ষ বড় দেবরায়া রিহেবিলিটেশন খাই যাবে 1.5 লক্ষ বড় রিহেবিলিটেশন খাইমানি লগে আর দুইটা কাইসা কাইनै যেটা কাইनै শহর টাউন আউলি কাইनै শহর जोंनो सामजांनाय आबोखाय इमांनि हापि काइसा कटर शहर काइसा खूब मॉडर्न सिटी ते काइसा सिटी हिंकाय आनंदबो Hingkai a sohor ni a town ni bumung a awli ni bumung bo sini guru kok bai nong nai belai khana to kok bai no kok thai bai no sunga bon nang nai hingkai sung oro sini kobang project tongo pasta high secondary school all among nai 5 high secondary school te 2 university kaine university sung oruto sangjang nai gabone bising sung Heaven of the Northeast ni kaisa sini project raika abo hingke battling seat Heaven of the Northeast nge sung abo hapungni mazar mane bisma hapungni mazaro hapung saka khai sung khali tonnai bor rok tourist rok beraina rok thangai aro reeling o nai sara dunia naharnan bagai gabo ni bisingo hapung mazaro khai sung hotel nok thai tongjanai gairing rok sung sanamnai tei aro tar side 4 helipad helicopter bifainai kono helicopter agotla ni fainai kono helicopter hengeni ni kumargar ni fainai kon helicopter gondasora ni fainai amhaike saita helipad jongara sanamnai abo 2028 ni bising jong completion nai ja project jong yagri tongo turu tabo abono
abono project no sengaro ha warnani somon khainani gardening khainani abo tengjagi tongo turuk March belai financial year round review payment ulo sengaro te kaham speed ke samung tangjaknai ingkai duita university ni opening June seng university campus ready khainai ingkai 2026-27 rong ni bisingo seng khaklayo University Grand Commission New Delhi University Grand Commission ni permission manna hai মোটামুটি 25-26 থেকে 50 কানি জায়গা সঙ্গে ইনকা সঙ্গা ল্যান্ড একুয়ার খাইনাই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নি থানি যেটা তিনি ফরেস্ট ল্যান্ড রকমই টং মানে আবো সং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নি থানি সং সানাই যে ইউনিভার্সিটি খাইনানি সং অল ল্যান্ড নো একুইজিশন খাইনান বাগে অ্যাপ্রুভাল রেডি ইনকা আবো থাংনাই ইনকা আবনি সলাই সকাং সং আরো গোबांमा IS কোচিং serai rong ni kwbangma school admission ni coaching rok ingkai computer ingkai chini boro rong ni chini je officer ni training center ingkai ni rangsak takna ni training center ITI training center ingkai excellency center for excellence aro chini kokburu kokthai sinan bagai wansok kurung resabna kurung cultural resource center rok university bisingo tabo apatat running go tongmai Gara kebangma sini industrial development jeta nang tongmani industry thainen bahai kainani current pipe hopnani current sungmani abohai kebangma skill development center rok aro tabuk chengjaknai gabo turuk abo sung 25-26-27 rong bisini sung abono university khaine petition khaine or ruto debraya gara 1.5 lakh borok je mona hi abo itu Kanchanpur area ni sekitar ini Salgra district ni borongo Dungur Besar hasuk hapung hatai besar kusuk saga tongnai rok lama bai lama keringya abahai borono sung lama kinaro tui settle down play tongmo kaisa abahai sepsap sohoro tongman sepsap paipal khainani sepsap tui kaham rik sum kaham tong kaham totoni sepsap ru sungmono 1.5 lakh borono oro sung pasta part sung 1.5 lakh boro rehabilitation plan pasta part kaisa part minimum 50,000 ta kaisa part minimum 50,000 ab haike nini 5 modern heritage market modern heritage village sanamnai 2 cities sanamnai kaha city so sung 1 lakh ta 1.5 lakh boro sung rehabilitation khlaimana Garo mix up hai kebangma jagani kaya shahar sanam kai sung kebangma jagani borok punai abo haika kaisa mo je university ko permission kaisa jagawo kebangma political party rok kogri klang je like 2018 rok bo jong kha oi boroga medical college of kam rok hai kumargan rok tau bo kintu miako ke borok jetu sorkarni part tongise oro bo bong ni sotrai bo bong tongise omo haigai tu maya se kompon kai ngle government building kring ke ta mo tok nai permission kshetre bo mai government to sung Tibrasa government khanai bo angle tin no khai ase sini Tibrasa government sung fast track government khanai wall ni better the best governance system sung tunai transparency tunai sini bisingo sini bisingo sung budget plan tunai je sini to income kaham Tibrasa rong 15 lakh borok jodino sung dino per capita income 1000 hinkai minimum busu khai 150 koti khai per capita income 150 koti sini minimum khai inka a jaga sung sini exact jeta per capita income Tibrasa rong ni per day 250 থেকে 300 কোটি টাকা sini per capita income tong a jaga sung kaisa 2 bosoro kaisa university khulongna sini 100 কোটি রকম রাং বাইয়া sini a jaga 250 কোটি রাং per day income to sini total budget busuk plan nangnai Tibrasa rong budget plan ai income tai pocket tongmani budget plan nangnai sini 94000 কোটি টাকা 94000 কোটি টাকা a jaga tini India government ni bokhaktei Tirpal state government ni je budget tongo 32000 কোটি টাকা
32 থেকে 35 লামসাম কোটি টাকা আরো বংনি কাইসা দङ নন প্ল্যান ফান্ড আবো নীতি আয়োগनि বাইরে যেটা আবো হাইনো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া হামজাগै বিখারি মাহাই আইনো দিদু আবো প্ল্যান ছাড়া ইনকে প্ল্যান ফান্ড দङ বংনি 32 থেকে 40,000 কোটি টাকা আবো স্টেট গভর্নমেন্ট ইনকে তিনি বরংনি गोबांबा ল্যাকিং दङ বক ত্রিপুরা सरंनि टैक्स एनरिचमेंट तुइमिया ত্রিপুরা सरंनि इनकाम बरक ठीक मते माया आबो बंनि ল্যাকিং बंनि गोबांबा सोशल जेटा डिस्क्रिमिनेशन नि बागै बरक गोरोङै माया ত্রিপুরা हापां गभर्नमेंट ऑफ ত্রিপুরা बरनि गोबांबा ল্যাকিং तमाम बागै सिनि लैंड वैल्यूएशन तुइमाया ओंखायनो नि ত্রিপুরা लैंड एमेंडमेंट बिल लग बरक तुइमाया गाबोन बागै बंनि गोबांबा ল্যাকিং दङ इनके बंनि जे गवर्नेंस सिस्टम रक बलायखानो कराप्ट नै हिनमानो 5 বছরनि पावर जेकुनो व्यक्ति जेकुनो बरक फाइ कट हासुं मुरा फाइ अनएलिजिबल बा बरकनि रिप्रेजेंटेटिव बंगै ब कैसा मकल काना सिया नुगिया आबो हाय ब अनक्वालिफाइड बरक ब सावै मानो तिनि यूनिवर्सिटी खायना मते खायनानै हेनै मानो কিন্তু হিমনা বাই ক্লাইমিয়া 5 বছরের নিতাম ক্লাইমিয়া আপনি ল্যাকিং আবো বংনি ল্যাকিং বরক খাইমিয়া তামখাই जों गभर्नमेंट ऑफ ত্রিপুরা सानि बखाखै जों खालामो आबोखाय गभर्नमेंट जों गभर्नमेंट खालामनाय कोनो पलिटिकल नेता बुया जों गभर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा जों पाल मिलि नों आं त्रिपुरा मिलि न यूनिवर्सिटी सांगो जों यूनिवर्सिटी सांखा हेंखाय जों ताम नांबा जोंनि सेटअप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिं नांगो इंफ्रास्ट्रक्चर नांगो एसेट नांगो प्रोफेसर नांनाय रिक्रुटमेंट पॉलिसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रिक्रुटमेंट पॉलिसी रिक्रुटमेंट ड्राइव नि दङ यूपीएससी दङ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दङ बंनि गाइडलाइन जों फॉलो खायनाय जों रिक्रुटमेंट पॉलिसी तुनाय रिक्रुटमेंट ड्राइव लांनाय बंनि एप्रुवल नांनाय बरक काम नांबा नि इंफ्रास्ट्रक्चर दङ खायसे बरक नाय नि जे प्रोफेसर ना बेतन नन मतो नि कैपेबल हंकाय न बरो एप्रुवल ना यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नि बंनि जे नायमानि बरनि जे एप्रुवल पॉलिसी हामनो आबो फुलफिल थागोन मानो गे स्टेट गवर्नमेंट बा तिनि जे त्रिपुरा सरपानो जेसापानो राजापानो जेसापानो फाइनो न कग्रि कलांगा बरो आ गाइडलाइन फॉलो खालाय बरो खादे खायगा पुला साना जागा मानना है पुला दखल मा खाय 10 বছর आंगरो दखल खायके नै कागज दाखिल मा खायो तहसील दाखिल खायमन परे लैंड एमेंडमेंट पॉलिसी तुई नने एसडीएम बीसीएम बंगने अंदर थांगै लैंड कमिटी रो बिल पास खायनो न जागा अलॉटमेंट गने यूनिवर्सिटी खुलंगना बाबा हैनो बुला सन सिगोनो स्टार मा खायगरानाय कैंपस मा खायगरानाय आईटीआई रो सिरनि मा तनगरानाय मैन पावर मा बेरनिगनाय रिसोर्स कैपेबल मा फुनुग्रानाय आनि मुसुक बिल्डिं दङ मुसुक स्टाफ दङ मा फुनुग्रानाय फोरोंगै तनग्रानाय परि तनग्रानाय आर परे हंगे सर्टिफिकेट माननो खै नै को आनस सरा परि तङ ता सर्टिफिकेट मान आबो तो बंनि नैज्य अधिकार तिनि जों परि तन फोरोंगै तङ नों साबोबा नों मास मारनाय आबो मार रिनान बागै सननो ऑफिस नाम रेबलस नखा सागान क्लाइ फैया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तो बा राष्ट्रपति भवन तो आबो जतन नखा सागानि क्लाइ फैया आबो जतन जों सनामासै तामखाय जों त्रिपुरा सिनि बिसिङो सिनि कम्युनिटी प्रोटेक्शन खायनो बै गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा गवर्नमेंट ऑफ बिहार गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बेंगल गवर्नमेंट ऑफ मिजोराम गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड त्रिपुराओ गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा सांगना नांगना आबो से पाइथा कक आबनो जतने कक काहाम कुबुई अबनो कुबुई तिनि जें तंमा आबो कुबुइया तिनि जे 75 বছর जें तंमा आबो कुबुइया आबो ताताल बयताली आबो डिस्क्रिमिनेशन करप्शन आबो नन बोथानन बागै कायसा पॉलिसी जों जे ताबो खायदों माने सिनि जे नाहारमु 15 लाख बरमनि नाहारमु अबनो सिनि सरकार अबनो सिनि कुबुई लामा बरक थांना हिखाय जाना नांनाय बानिया खानाय नांनाय व्यवसा खायनाय गाबा जत त्रिपुरा सारनो आं सावो फोरोंदि जारा नेता पेटा नै बुइनि खिदुं हिमै वानजे खिदुं गुबुननि बसंनि बरनि खिदुं हिमै
20টা সিট ন ফাलै 15 লক্ষ বর্ণ সুকলগি যা তঙ্গই তংমানি নরক আরন ফাইতে ইয়াক কাকদি তেরক তেরক অবসরনি বিসিন অ বিসিনি বিসিন নক রেজিগনেশন না ওই ত্রিপুরাসারক বাই মিলি ওই ত্রিপুরাসা হামুং হাটাই গরি ওই সামুং টাংদে ননে পাপ মুক্ত অংশনাই ইচ্ছরনা পাপ মুক্ত খাইরে নাই ননে পাপ মুক্ত অংশনাই আম বাই নন কয় নরক যতন খা কিফিলদি ত্রিপুরাসা থানজাও খা কিফিলদি আর বিজেপি আইপিএফ সিপিএম কংগ্রেস আমো হাই হিনে কোনো ত্রিপুরাসা সিনি জায়গা ত্রিপুরাসা কাই হি সিনি জাগো ত্রিপুরাসা হিনে নং কও বরক সানা নাংনাই ত্রিপুরাসা হিনে নং মুয়া সাখै বেরमा ওহান টহাन নেনে গুডক অমন নিনি চামো রিকনাই বরক কানো কক বরক কক সাবো ওয়ান সুকমো বরক ওয়ান সুকমা হাকে ওয়ান সু আমো হাকে নিনি অবশ্য নিনি পরিচয় जों सिनि परिचय बे जों दै दुलै थाङै थाना नांनाय आबन बागैनो सिनि वान सं बाय सिस्टेम दै दुलमा बिसिंदो जों बोस्रां थाना हांखाय सिनि बाय सिनि सिस्टेम जों गभर्नमेन्ट दै दुलमुं गभर्नमेन्ट खालाम नांनाय दै दुलमुं खालायनो नांनाय सिनि जोंनो साब ताङै जों बुबाय दै दुलनायबा जों सिनि जों दै दुलना नांनाय आबनो सिनि जों त्रिपुरासा गभर्नमेन्ट अफ त्रिपुरासा आबनो पाइथाक आबनो जतन सलाय कुबुतो हामबाय खुलुमबाय